فرنسا خاص بالمواد الخضراء. المواد الخضراء هي المواد التي تحترم الطبيعة وتحمل شارة BIO، وهي ما تعني بيو أو المواد التي تحترم الطبيعة ولا تحتوي على مواد كيميائية خطيرة. هذه المواد لا تتعلق فقط بالمواد الغذائية بل أيضا مواد التزيين، مواد التجميل، مواد الأثاث، وأيضا في المستعملة في بناء المنازل. حتى نتعرف على كل هذه المواد ونتعرف على هذا السوق وما يحتويه من مواد ومن معارض، استقبل السيد سيباستيان فاسور وهو مدير معرض المواد الخضراء هنا في فرنسا. Monsieur Sébastien Vasseur, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, nous avoir accueillis dans votre salon. La spécificité de ce salon cette année, on peut dire laquelle, c'est la 41e édition. يعني هذه العام عيد ميلاد ال41 لهذا المعرض يقام كل سنة في هذا المكان، وهذه المرة ال41 التي يفتتح فيها هذا المعرض أبوابه في هذا المكان. وبالتالي أسأل يعني مدير هذا المعرض عن خصوصية هذه السنة وما الجديد الذي أتى بها. Vous êtes sur Marjolaine, donc c'est le plus grand salon bio de France. هذا هو أكبر سوق للمواد الخضراء. 560 exposants. 560 عارضا. نعم. Et vous êtes vraiment dans le temple de la bio, quoi. C'est vraiment, on rassemble beaucoup de producteurs, d'artisans, de transformateurs, de distributeurs, et tout ça dans les différents domaines, l'alimentation, le bien-être, le textile, le tourisme, les produits pour la maison. نعم، يعني في منتوجات مختلفة من النسيج، الأغذية، الأثاث، يعني كل المواد معروضة في هذا المكان. إذن الآن مشاهدينا الكرام ندخل إلى هذا المعرض. كما ترون هناك عدد كبير جدا من الزوار، beaucoup de visiteurs, ce que je suis en train de dire. هناك أيضا معارض، كل عارض يعني يحتوي على بضعة أمتار حتى يعرض مواده. سنتعرف عليها مع مدير هذا المعرض لكي يعني نقربكم من الصورة وأن تكتشفوا هذه المواد معنا أعزائنا المشاهدين. Donc tous ces exposants, il y a quoi comme produit par exemple phare? C'est quoi déjà la condition pour que le produit soit par exemple certifié bio? ما هو الشرط الذي يعني يتم اعتباره حتى يعني يعتبر هذه المادة كمادة خضراء تحترم الطبيعة؟ Tous les exposants qui sont ici, sur la partie alimentaire, sur la partie cosmétique, doivent forcément être certifiés bio. Pour être certifié bio, il faut répondre à un cahier des charges. C'est-à-dire que tous les produits sont analysés, les conditions de culture sont analysées et passées à la loupe. Et à partir du moment où ils correspondent aux critères du cahier des charges, ils peuvent être certifiés bio. À partir du moment où ils peuvent être certifiés bio, ils sont acceptés sur le salon Marjolaine. نعم، حتى تعتبر مادة كمادة خضراء تمر عبر مراحل طويلة جدا ومعقدة، يجب أن تحترم الكثير من المعايير كلها ملخصة في لائحة طويلة، ويتم أيضا تحليلها بيولوجيا حتى يعني تتمكن من حمل هذه الشارة، شارة البيو، وهي شارة خاصة بالمواد التي تحترم الطبيعة. هل يعني بالإمكان أن نزور يعني إحدى هذه المعارض حتى نتعرف على هذه المواد؟ يعني est-ce que c'est possible de visiter un de ces stands, essayer de découvrir les produits qui sont à l'intérieur de ces stands? Bien sûr, je vais vous emmener par exemple sur un stand qui recycle des chambres à air pour en faire des sacs. Je vais vous faire voir. Ils sont juste à côté. Et vous allez pouvoir toucher, vous allez pouvoir découvrir un peu ces nouveaux produits. C'est très bien. إذن سنذهب الآن، هو يدعونا لاستكشاف معرض صغير، وهي شركة تقوم بإعادة استعمال إطارات السيارات يعني صناعة بعض الحقائب بالجلد، يعني بجلد يعني عجلات السيارات. ومن هذا المكان يعني سنتمكن من استكشاف هذه المادة، ويقول أن ممكن حتى أن نلمسها بأيدينا. C'est un nouvel exposant cette année justement, qui s'appelle Fantôme. هذا هو المعرض، الشركة تسمى فانتوم وبالفرنسي تعني الشبح. Pourquoi le nom fantôme? Aucune idée, c'est à eux qu'il faut demander ça. C'est possible de parler à un responsable؟ هل بالإمكان أن نتكلم مع أحد المسؤولين عن هذا المعرض؟ Vous tenez le stand? Oui, c'est ça. Bon, je suis Sébastien Vasseur, responsable du salon Marjolaine, et c'est la télé Al Jazeera qui voulait... avec moi. Bonjour. Qui voulait avoir un petit peu d'informations sur vos produits. Nous sommes en direct avec vous. نحن الآن على الهواء مباشرة ننقل لكم يعني بعض المنتوجات المصنوعة من إطارات السيارات. Ce sera très rapide. Très rapidement. Juste nous expliquer. D'accord, donc ce sac-là
était il y a un peu de temps. C'était. Alors c'était de la chambre à air et donc on récupère la chambre à air de vélo et on fait tout nous-mêmes dans le sud-ouest, donc avec mes parents. C'est une petite entreprise vraiment familiale et donc c'est vegan, donc sans produits animaliers et on recycle, donc ça fait partie du mouvement Zero Waste. نعم هي تقول بأنها Made in France. تقول أنها أسست هذه الشركة مع عائلتها ومع أبيها في جنوب فرنسا تصنع هذه المواد يعني هذه الحقائب بدون استعمال جلد الحيوانات. هي ضد استعمال الحيوانات في الصناعة وبالتالي تستعمل إطارات السيارات لكي تصنع هذه الحقائب. يعني في الصورة ربما تظهر لكم هذه الحقائب تبدو جميلة جدا تحمل اسم أيضا الشركة. Donc Sébastien, d'une chambre à air, on arrive à fabriquer ce genre de sacs qui sont finalement très beaux. Il y a une petite c'est-à-dire ça peut même coûter cher, ça peut être considéré comme un produit de luxe. يعني نقول بأن يعني الحقائب ليست هي فقط مستعملة بل جميلة وممكن يعني عرضها بأثمنة كبيرة وأيضا بصفتها يعني منتوجات بجودة عالية. C'est quoi le secret de ça? Cette envie de créer ce genre de choses? C'est justement, comme elle l'expliquait, on est dans une démarche zéro déchet. On essaye, pour l'alimentaire évidemment, de manger sainement, pour notre santé, etc. Mais l'ensemble du salon, on est dans une démarche écologique, on est dans une éthique. Donc on cherche à arrêter de passer vraiment du jetable au durable. C'est-à-dire, à quoi ça sert de jeter une chambre à air quand elle ne nous sert plus à rien? Eux, ils ont réussi à la recycler et à donner un objet de tous les jours. ويقول بأن فلسفة المادة الخضراء هي ليست فقط المادة الصالحة للصحة النافعة للصحة وأن تحترم يعني صحة الإنسان بل هي أيضا المواد التي نستعملها في حياتنا اليومية ويعني تمكننا من إعادة الحياة لكل المواد التي نلقيها. يعني عوض أن تذهب هذه الجلود إلى سلة القمامة فمن الأحسن صناعة الحقائب بها. Ce qui est impressionnant, ما يدهش في هذا الصالون هي كثرة أعداد الزائرين. C'est le grand nombre de visiteurs et des clients. Bien sûr. Est-ce que le bio attire maintenant une clientèle? هل المواد الخضراء الآن تستقطب الزبائن؟ يعني هل أصبحت الصناعة تستقطب الزبائن؟ Alors, ça a vraiment changé, hein. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a 40 ans, c'était pas du tout cette clientèle, c'était vraiment des militants, قبل 40 سنة لم تكن نفس etc. الحاجة. Aujourd'hui, ça s'ouvre vraiment à tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes parents, tous les âges, on peut en passant un petit peu dans les allées, vous verrez, il y a vraiment tous les âges sur le salon, c'est pas réservé à une élite, ça touche vraiment tout le هناك monde. الآن تلمس الجميع أطفال كبار في السن. Tous les gens qui sont soucieux un peu de leur alimentation, de l'impact sur l'alimentation, mais كل aussi d'un point من de يهتم vue بغذائه global وصحته. sur l'écologie, c'est-à-dire voilà, on fait attention au respect des producteurs, on fait attention aux conditions de travail, c'est-à-dire qu'on voudrait vraiment valoriser le travail des artisans français, des producteurs الشروط الموضوعة هي ليست فقط شروط صحية وتخص المواد التي تدخل في هذه الصناعة بل أيضا الوسيلة التي استعملت والوسائل والناس الذين عملوا على هذه الأشياء هم يريدون تشجيع حتى الصناعة الحرفية والصناعة التقليدية الفرنسية كذلك وهم يشجعون هؤلاء التجار على عرض منتوجاتهم في هذا المكان. Donc par exemple, concrètement, on vient ici et on voit ce genre de ces vestes. C'est quoi le rapport entre des habits et des matières bio? سؤالي هو عندما نرى يعني ألبسة ما هي علاقة الألبسة بالمواد الخضراء واحترام البيئة؟ Alors, c'est monsieur pourront sûrement plus mieux vous répondre Avec que plaisir. moi. Bonjour. Bonjour, on est de la chaîne Al Jazeera, on est en direct. Et on voudrait savoir notre question quand j'ai vu ces habits. C'est quoi le rapport entre ces habits-là et l'industrie bio? Comment on pourrait considérer un habit comme un habit bio? Parce que c'est simple. سؤالي je traduis juste la question si vous permettez. سؤالي هو عندما نرى ألبسة ما هي علاقة الألبسة بالمواد الخضراء؟ مدير المعرض اقترح علينا أن نتحدث مباشرة إلى صاحب هذه المنتوجات. Je vous laisse la réponse. Voilà. Donc là, c'est un vêtement 100% laine naturelle, c'est-à-dire c'est le mélange. La laine a été tondue sur les moutons et مصنوعة من صوف الخروف طبيعية. on a fait un mélange de laine blanche avec de laine burrelle pour avoir ce chiné, cette couleur chinée. لم يتم طلاؤها بل هي مخلوطة فقط من صوف بالأبيض وصوف أصفر للخرفان وذلك ما أعطى هذا اللون. يعني هو لم يستعمل ألوان كيميائية حتى يلون. Voilà. Et c'est fait donc avec des brebis de ma région. Donc moi je suis dans la région de Roquefort, donc c'est des brebis qui fournissent le lait de Roquefort et on utilise la laine pour faire des vêtements de qualité. هو من منطقة روكفور في فرنسا وهو استعمل الخرفان من منطقته وبفضل صوفها صنع هذه المنتوجات. شكرا لك. Voilà, on fait vraiment attention, c'est-à-dire qu'on arrête les colorations chimiques, on
on fait attention au tannage لا végétal. يتم استعمال c'est-à-dire أي شيء كيميائي، أي مادة كيميائية. quand il y a voilà, quand il y a de la couleur, c'est du tannage végétal. On bannit le polyester, on bannit vraiment toute la pétrochimie, tous les produits chimiques, les intrants chimiques dans les transformations des vêtements, etc. نعم، كل شيء يستعمل لطلاء الملابس لمعالجتها لأي شيء، أي إضافة كيميائية هي ممنوعة في هذا الصالون ولكل منتوجات هذا الصالون. كما ترون مشاهدينا الكرام هناك منتوجات أخرى، هناك بخور أيضا في فرنسا، بخور بيو، بخور يحترم الطبيعة ويحترم البيئة. هناك كل الصناعات. ونستمر في هذه الجولة مع مدير المعرض السيد سيباستيان فاسور. Donc comment oui Vous avez également en fait il y a beaucoup d'artisans en fait qui viennent présenter leur travail, des artisans français. Voilà, on sollicite الحرفيون فرنسيون يستعرضون موادهم. En fait, c'est vraiment l'échange avec les producteurs, le travail des artisans. وللتشجيع مرة أخرى، تشجيع الحرفيين على هذا العمل وعلى الإبداع. كل هذه مصنوعة باليد. Tout ça j'imagine c'est fabriqué à la main. Oui, bien sûr. كلها صناعات يدوية. نستمر on continue comme ça. Oui, tout à fait. هناك أيضا أسلحة بيضاء تباع. Il y a même des armes blanches. Des couteaux bio qui sont vendus ici. C'est vraiment يعني هناك travail منتوجات artisanal. من كل الأنواع، حتى ألبسة للأطفال. إذا رأيتم هنا ألبسة للجنين، ممكن الآن الجنين أن يلبس أيضا ألبسة تحترم البيئة وتحترم الطبيعة. ويأتي هذا السوق يعني في الوقت الذي تستقبل فيه مدينة مراكش المغربية يعني فعاليات الكوب 22. في نفس en même temps il y a la COP 22 à Marrakech. Exactement. J'imagine que vous avez pas mal de messages à passer. Non, mais ces c'est très pays. bien. Je trouve que tout ça, ça va dans le bon sens. Donc, c'est... نعم، هو يقول بأنه سعيد بأن هذه يعني الصدفة بين هذا المعرض وأيضا قمة الكوب 22. Ce qui est impressionnant, c'est ce nombre aussi d'exposants. Oui, 560. 560 هناك 560 عارضا. يعني سؤالي هو كيف بإمكان أن نجمع كل هذا العدد؟ هناك قنينات كادت تسقط لكن كل شيء بخير. يعني سؤالي هو هذا الكم الهائل من العارضين كيف كيف يتم جمعهم وتشجيعهم على العرض؟ Comment vous faites pour organiser tout ce monde, les attirer vers cette exposition, qui viennent tous, ils vous font confiance pour qu'ils ramènent tous ces produits de partout, de toutes les régions de France? Bien sûr. Alors, mais c'est tout simplement Marjolaine, comme c'est le plus ancien et le plus grand des salons bio, c'est devenu une référence. C'est un événement incontournable. Beaucoup d'artisans en France, dès qu'on commence à toucher à la bio, on يعني connaît أهم Marjolaine. الصالونات الخاصة بالمواد الخضراء والمواد التي تحترم البيئة. Continue. Exactement. On peut continuer dans les allées. Ici, c'est des produits qui viennent d'Équateur et d'Amérique du Sud, il me semble. هذه Ils sont مواد تأتي spécialisés. من الإكواتور، من دولة الإكواتور. On est vraiment tombé dans la partie bien-être du salon là. C'est-à-dire qu'on a quitté la partie artisanat pour rentrer en plein cœur du bien-être. هذا مكان خاص بالمواد الطبية، بالمعالجة، يعني بكل المواد التي تستعمل للراحة النفسية، للعلاج، للوقاية من الأمراض. يعني المعرض منظم بالشكل الذي يسمح له بالحفاظ على مثلا المواد الغذائية مخصص لها مكان، المواد يعني الأثوبة، الأقمشة أيضا مكان آخر، وهذا مكان يعني مخصص للأدوات الطبية. Sur ce stand, l'ensemble des cosmétiques qui sont présentés, on peut les manger. Parce qu'on est vraiment sur des... Les produits sont tellement sains, il n'y a pas d'intrants pétrochimiques, on n'a pas du tout de produits chimiques. Et c'est une des spécificités. L'huile de coco est aussi bien utilisée en alimentaire que comme du beurre de karité. En fait, on est هذه جميل جدا، هذه مواد للتجميل، خاصة بالتجميل، وهي طبيعية. يقول هي طبيعية إلى درجة أنه من الممكن أن يتم أكلها. يعني تخيلوا أن هناك مادة تستعمل لطلاء الوجه أو للشعر، هي طبيعية وتحترم الطبيعة لدرجة أنه ممكن ابتلاعها ولن تضر الصحة، لأن ليس هناك أي غياب تام للمواد الكيميائية. Bonjour monsieur. Bonjour. Je vous félicite pour ce stand. Oui. Quelque chose de très intéressant. C'est tellement naturel, c'est un stand tellement naturel qu'il est possible de les manger. Oui, le principe d'Aman Prana, c'est que tout peut se manger. Et normalement, et notamment toute la partie soins corporels, où on dit aux gens, n'appliquez pas sur votre peau ce que vous ne pouvez pas avaler. نعم، ويقول نصيحة، يقول بأن الذي يشتري منتوجا ويعني يستعمله في جسمه دون أن يستطيع أكله هو في حد ذاته إشارة أو مؤشر على خطورة هذا المنتوج. هو منتوجاته تستعمل للتجميل، تستعمل للجلد، ولكن في نفس الوقت ممكن ابتلاعها وأكلها دون أي خطر. Est-ce que c'est possible de nous présenter votre produit qui vous rend fier ici? Alors le produit le plus نطلب vendu, منها أن يعرض علينا المنتوج، أهم منتوج هنا في هذا المعرض le الصغير. plus vendu chez Aman Prana est l'huile de coco. Nous importons l'huile de coco depuis 12 ans maintenant. Pourquoi? Parce que c'est un produit qui possède donc des vertus extrêmement importantes.
antifongique, antiseptique, antibactérienne, anti-inflammatoire. C'est un produit qui à la fois se consomme pour la cuisine, mais aussi qui s'utilise pour le corps et les cheveux. هذا زيت الكوكو يعني هو يستورده منذ 12 سنة، يستعمل أيضا في الطبخ، ممكن أن يعني يتم استعماله في المطبخ، كما أنه رائع جدا ومفيد جدا في معالجة الجروح، في الأورام، أيضا في ترطيب الجلد، أيضا حتى في الشعر، يعني يستعمل في الكثير من الأشياء وأيضا في المطبخ. هذا زيت الكوكو يستورده منذ 12 سنة وهو يفتخر بهذا المنتوج. Alors après, nous avons sorti une gamme de produits très nouvelle que vous retrouvez là-bas sur le coin, qui est la gamme des botanicaux, où là, nous partons d'un principe simple, qui est de se servir des plantes que l'on trouve dans la nature pour soigner, voire guérir les maux que les gens ont aujourd'hui lorsqu'ils vivent en ville, comme à Paris. هو يقول عندما تعيش في مدينة مثل باريس يعني فيها الكثير من الضجيج وأيضا الأمراض وممكن أن يشعر المرء بأدوار، هذه كلها أعشاب طبيعية يتم فقط استعمالها، يعني استقطابها من الطبيعة وصناعة أدوية ضد أدوار، ضد يعني ألم الرأس، وهو دواء طبيعي يعتبر أنه مهم جدا لسكان باريس. ميرسي بوكو، ميرسي بور سيت فيزيت، أشكرك على هذه الزيارة. نستمر إذا مشاهدينا الكرام في اكتشاف هذا الصالون، يعني كما رأيتم هناك للأكل، هناك للألبسة وأيضا للأثاث وأيضا حتى الأدوية، بعض الأدوية الطبيعية صحية لدرجة أنه ممكن أن تأكلها. Donc, je continue la visite avec vous, Sébastien. C'est-à-dire, maintenant le salon dure 7 jours, presque 9 jours. 9 أيام، هذا الصالون يدوم 9 أيام. Vous avez une clientèle, il y a des gens qui viennent. Est-ce que l'industrie du bio maintenant commence à avoir sa place, à s'imposer? On est obligé maintenant de faire confiance au bio. On ne fait plus confiance à la chimie, on ne fait plus confiance à l'industrie. يعني إلى أي مدى أصبحت صناعة المواد الخضراء حائزة على ثقة الزبون؟ إلى أي مدى تتفاعلون بشكل إيجابي مع الزبائن؟ لأننا نرى عددا كبيرا من الزبائن الآن. C'est exactement ça. En fait, il y a une vraie prise de confiance. C'est-à-dire que globalement, on se rend bien compte que on a eu beaucoup de crises phytosanitaires en France, on a eu la vache folle, on a eu يقول بأن هناك الكثير من الأمراض العضوية، البقر، جنون البقر، أمراض أخرى أصابت الحيوانات وأصابت البشر. Et aujourd'hui, voilà, on en a un peu assez de se rendre compte que on ne connaît pas la traçabilité des ingrédients, on ne sait pas exactement ce qu'on mange. لا نعرف ما الذي يحصل كيميائيا، ما الذي يتم استعماله في المواد التي نأكلها يوميا. فنحن الآن نريد صناعة مواد صحية، le vrai goût des aliments, etc. مواد تحافظ على المذاق الطبيعي وأيضا على الفائدة الصحية الطبيعية التي تتوفر عليها هذه المواد. نحن نريد أن نسمح للناس بأن يعيشوا حياة صحية جيدة جدا. Une dernière visite peut-être avant de terminer cela. آخر زيارة حتى يعني نستكمل هذه الجولة مع رفقتكم مشاهدينا الكرام. العطر، ومن لا يحب العطر، العطور المصنوعة بالمواد الخضراء. Bonjour monsieur. Bonjour, on est de la chaîne Al Jazeera. On aimerait savoir comment on pourrait dire qu'un parfum est bio. Alors donc ici, سؤالي هو كيف ممكن أن نقول بأن عطر هو يعتبر مادة خضراء تحترم البيئة؟ aujourd'hui malheureusement beaucoup de parfums industriels qu'on trouve sur le marché sont à base de molécules de synthèse. Moi je travaille d'une technique très ancienne de parfum à base de plantes. Donc ici c'est du parfum, s'il y a du jasmin, c'est vraiment du jasmin dedans. هنا مثلا هو يقول بأن هذا العطر هو عطر فيه الياسمين، مستعمل فيه الياسمين، ويقول بأن ليست هناك أي مادة كيميائية في هذا العطر، فقط الياسمين وبدون استعمال أي مادة كيميائية أخرى هو يعتبرها خطيرة على صحة الإنسان. Et puis tout est une longue macération, donc je laisse les fleurs, le bois, les gousses de vanille par exemple, dans une base pour macérer pendant 8 mois. Après, j'ai fait une filtration et j'ai mis en flacon. Donc, c'est une ancienne technique basée sur la fin du 18e, la technique traditionnelle française de parfumerie. ويقول بهذه التقنيات استعملت في القرن الثامن عشر هنا في فرنسا. أنتم تعرفون مشاهدينا الكرام إلى أي مدى فرنسا مشهورة بالعطور وصناعة العطور منذ قرون طويلة. بل يقول بأن في هناك عطور استعمل فيها الخشب، يعني قطع من الخشب كانت يعني عائمة في العطر وتم يعني حتى تؤثر ويعني يكون لديها أثر ورائحة في هذا العطر، تم استخراجها ومن بعد ذلك فلترتها لتعطينا هذا المنتوج. Donc, vous avez ici une gamme de parfums, tout en certification biologique.
avec toute la gamme. Donc il y a les choses, par exemple, du parfum très boisé, plutôt masculin, avec du santal, l'ambre, le patchouli. وبأن كل عطر يمثل شخصية، يعني هناك عطور قوية في الرائحة، هناك عطور أكثر رفقا ربما. Ou sinon, on a aussi des parfums extrêmement fins. Par exemple, ici, il y a un parfum au lys. Le lys, une belle fleur blanche qu'on peut... هذه الوردة مستعملة التي ترونها مشاهدينا الكرام على هذه الصور، هي مستعملة في هذا العطر الصغير، يعني يتوفر على هذه الوردة فقط. Une question، أنا لدي سؤال له، يعني ما العطر الذي سيختاره لصحفي لمراسل؟ Quel parfum choisirez-vous pour un reporter, un journaliste? Je pense pour vous qu'un bon petit parfum peut-être à l'ombre. Donc je vais mettre un petit peu de parfum. Attendez, je vais... يعني ربما شخصية المراسل معقدة لدرجة أن صانع العطور تردد. très naturel، طبيعية رائعة جدا. ربما هذا أحسن ما تم إهداؤه لي يعني بصفتي صحفي، يعني c'est le meilleur cadeau que j'ai eu en tant que reporter. C'est un parfum comme celui-là. Je vous remercie beaucoup, c'était un plaisir. أشكرك على استقبالنا، شكرا على هذه المواد. Je vous remercie aussi Sébastien, on est obligé d'arrêter.